जिनकी एक्टिंग, जिनकी अदा सभी से अलग है। कौन है वो? हमारी प्यारी वो फनकारा, यानी कि तमाम बंगाली फिल्में हम लोग देखते हैं वानी जी, उनके लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। आइए साहिबान। जय बलियापाल। जय बलियापाल। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जय बलियापाल। एकदम। जय जगन्नाथ। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जय बलियापा, जय जगन्नाथ। थोड़ा और जोर से, और एक बार जय बलियापाल। हाँ अभी ठीक है। ओ, एक साथ। 1 2 3 4। उरी उरी बाबा, उरी उरी बाबा, उरी उरी बाबा बाबा, उरी उरी बाबा, उरी उरी बाबा, उरी उरी बाबा बाबा। আমার মনে বলছি আমি তাই, তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমায় আমি চাই। দিন জেগেছে আমার মনে বলছি আমি তাই, তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমায় আমি চাই। উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা কি দারুণ। উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা কি দারুণ। তালে তালে সবাই একসঙ্গে তালি হোক। 1 2 3। হাসি তোমার, তোরা জোর সে আওয়াজ। আরে কি সুন্দর হাসি তোমার, চাই গো মরে চাই, তোমায় আমি ভালোবাসি, তোমায় আমি চাই। উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা কি দারুণ। উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা, উরি উরি বাবা কি দারুণ।
শহর বুঝে দেখি আছে অনেক ধোঁকা। তাদের দেব পোস্ত পাতা, রেখে দেব ধোঁকা। তোমায় দেব মিষ্টি কিছু। কি মিষ্টি লাগবে সবার? হ্যাঁ, মিষ্টিটা বুঝেছেন না? বাংলায় কি বলেছে, এটা একই হয়। মিষ্টিকে উড়িয়াতে কি বলে? मीठा। मीठा, अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके मीठा हो जाए सबके लिए। कहाँ मिलेगा? दुकान वुकान तो सब बंद हो गया। दिल से देना पड़ेगा सबके लिए। अरे तुम्हें देबो मिष्टी किछु, তোমায় যদি পাই, তোমায় আমি ভালোবাসি। কি ভালোবাসি তো? प्यार करती हो ना? तो तुम्हें किसी एक को नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। अरे তোমায় দেব মিষ্টি কিছু, তোমায় যদি পাই, তোমাদের আমি ভালোবাসি, তোমাদের আমি চাই। উড়ি উড়ি বাবা, উড়ি উড়ি বাবা।